नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ जुलाई 5 तारिख शनिवार। आज दिन अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध। तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एथिस आपण केउ जिल्लार यह खबर देखुंत कमेंट माध्यम जनईदेवे। आज प्रथम खबर तमिलनाडु राजनीति हईचई। मुख्यमंत्री प्रार्थी हे तमिल सुपरस्टार थालापति विजय। राजनीति को आउ जड़े सुपरस्टार अभिनेता एंट्री। तमिलनाडु राजनीति आउ जड़े बड़ कलाकार एंट्री मारिछंती। मुख्यमंत्री प्रार्थी हे तमिल सुपरस्टार विजय। एकाकी लड़िब विजय दल टीवी के। पूर्वर अनेक थर साउथ सुपरस्टार राजनीति को एंट्री मारी सारी। पवन कल्याण आंध्र डेप्यूटी सीएम भाव में दायित्व नहीं। परवर्ती खबर अटकिला पुरी विमान बंदर। परिवेश मंत्रालय जंगल परामर्शदाता कमिटी एफएससी ओडिशार पुरी में प्रस्तावित अंतर्जातीय विमान बंदर पर मंजूरी को स्थगित रखिछि। मंत्रालय पक्षर ऑलिव रिडेल कईच इरावाडी डॉल्फिन एवं प्रवासी पक्षी संभाव्य क्षति और घूर्णिझड़ उपकूल को सुरक्षा देउथिबा 13,000 गछ नष्ट हेबार प्रभाव नहीं चिंता प्रकट करा जायछि। बड़ प्रकल्प पर जंगल जमी खोज जाउथिबा प्रस्ताव गुड़िकर जांच करुथिबा एफएससी ओडिशा सरकार को सतर्कमूलक पदक्षेप ग्रहण करबाकू एवं एही मामला को भारतीय वन्यप्राणी प्रतिष्ठान WII को पठाइबाकू अनुरोध करछि। परवर्ती खबर कंटेंट क्रिएटर सावधान ब्लॉक होई पारे वीडियो। सरकार आणुछंती नुआ नीति। साबड़ हे देश विरोधी कंटेंट क्रिएटर। वीडियो रे देश विरोध रे किछि मध्ये कंटेंट देखा गले सीधा ब्लॉक करा जिवो। देश विरोधी वीडियो विषय वस्तु को अवरोध करिबा पई सरकार नीति आणुछंती। एने गृह मंत्रालय जातीय विरोधी भाइराल वीडियो एवं विषय वस्तु अवरोध करबा नै जातीय नीति आनिबाकू विचार करछंती। केंद्र सरकार सोशल मीडिया रे देश विरोध रे घृणा प्रसार करथिबा लोकंक ऊपर कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करबाकू जाउछंती। सोशल मीडिया रे देश विरोधी वीडियो किंबा पोस्ट शेयर करथिबा लोक माने एबे खसी पारिबे नाही। सूचना अनुसार केंद्र गृह मंत्रालय एथिपई एक नीति आनिबाकू प्रस्तुत हेउछि। देश विरोधी काम करथिबा हैंडल गुडी को अवरोध करा जिवो एवं सेमानक विरोध रे मध्ये कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण हेबो। परवर्ती खबर सबु चिटफंड जमाकारी को मिलिबो टंका। खूब शीघ्र टंका फेरी पाइबे चिटफंड क्षतिग्रस्त समस्त जमाकारी को मिलिबो टंका। सांबादिक सम्मेलन करी बड़ सूचना दैछंती राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल। से कहिसंती विगत सरकार 14 वर्ष भितर 174 चिटफंड संस्था ओडिशार साधारण लोकंकर टंका आत्मसात करबा प्रयोजित थिला। ओडिशार लक्षाधिक लोकंक विश्वसनीयता सरकार ऊपर कमी जाइथिला। प्रथमे कर्पस फंड पर कमिशन गठन कले हेले तांको प्राप्य फेराई पारिले नहीं। आमे सरकार को आसीबा परे संकल्प पत्र रे निष्पत्ति नेइथिलु। विभिन्न सेक्टर तथ्य आनी 3 रु 4 मास भितर 5 लाख जमाकारी को टंका फेराई देबु। छोट बड़ सब जमाकारी को टंका फेराइबे बीजेपी सरकार। पर्यायक्रमे टंका फेराइबे सरकार। 3 रु 4 मास भितर 5 लाख जमाकारी को टंका फेरस्त हेबो। बीजेपी सरकार कमिशन रिपोर्ट मध्ये जांच करिवे बोली मनमोहन सामल कहिसंती। परवर्ती खबर भल प्रदर्शन न कले कॉलेज बंद। नुआ शिक्षा वर्ष आरंभ सरकार बड़ निष्पत्ति। खराब प्रदर्शन करुथिबा किंबा पिला हेउनथिबा डिग्री कॉलेज गुडी को बंद करा जिवो। सरकारी अनुदान प्राप्त घरोई वृत्तिगत पाठ्यक्रम रे शिक्षा प्रदान करुथिबा कोनोसी भी कॉलेज रे जदि छात्र छात्री को उपस्थापन कम रहुची किंबा लगातार खराब प्रदर्शन होउची सेही अनुष्ठान रे ताला पकाइबो उच्च शिक्षा विभाग। उच्च शिक्षा विभाग रो उच्च क्षमता संपन्न कमिटी रे एभली निष्पत्ति होईची। एहासो 3 रु 4टी शिक्षा वर्ष रे सीट खाली पडिले संपूर्ण कॉलेज को मध्य बंद कर दिया जिवो बोली उल्लेख करा जायछि। उच्च शिक्षा विभाग उच्च क्षमता संपन्न कमिटी HPC रे एभली निष्पत्ति निया जायछि। परवर्ती खबर बीएमसी अतिरिक्त कमिशनर को आक्रमण घटना। बालेश्वर समस्त कार्यालय रे जोग देले ओएस अधिकारी। समस्त कार्यालय रे जोग दैछंती ओएस अधिकारी। बीएमसी अतिरिक्त कमिशनर को आक्रमण विरोध करी समूह छुट्टी जाइथिले ओएस। तबे एभली निष्पत्ति परिवर्तन परे कार्य रे जोग दैछंती बालेश्वर समस्त ओएस ऑफिसर, जहा फल रे स्वाभाविक होईछि कार्य। परवर्ती खबर एणिकी चुक्ति भित्तिक महिला कर्मचारी माने नहीं पारिबे प्रसवकालीन छुट्टी। हाईकोर्ट को गुरुत्वपूर्ण राय। एणिकी चुक्ति भित्तिक महिला कर्मचारी माने नहीं पारिबे प्रसवकालीन छुट्टी। ए राय दैछंती हाईकोर्ट को 3 जणिया खंडपीठ। पूर्वर एक आवेदन शुणाणी करी हाईकोर्ट को जणिकिया खंडपीठ अनुरूप राय दे चुक्ति भित्तिक महिला मानकु प्रसवकालीन छुट्टी वंचित करबा अमानवीय बोली कहिथिले। ए राय विरोध रे राज्य सरकार आवेदन करथिले। 3 जणिया खंडपीठ मामलार शुणाणी करी कहिसंती चुक्ति भित्तिक महिला कर्मचारी प्रसवकालीन छुट्टी पाइबाकू योग्य हुअंती। एहा परे महिलांक सपक्ष रे राय दैछंती हाईकोर्ट। परवर्ती खबर पुरी सहर एवं महानगर निगम। पुरी पौरपालिका को महानगर निगम करबाकू निष्पत्ति। प्रेस मीट रे मुख्यमंत्री मोहन माझी को घोषणा। जनसंख्या और भक्तों वृद्धि को दृष्टि रखी निष्पत्ति। निकट में 10टी पंचायत सहर अंशविशेष हेब। राज्य मुख्य सेवक भाव में राज्यवासी जो गुरु दायित्व मते अर्पण करिसेंती पुरी को आसुथिबा लक्ष लक्ष भक्तों सहित पुरीवासी को गुणात्मक मौलिक सुविधा प्रदान करिबा।
ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ଉଭୟ ଭକ୍ତ ଏବଂ ସହରବାସୀଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥନ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସହର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅବସ୍ଥିତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସାମିଲ କରି ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଗଠିତ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁରୀ ସଦର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ 7ରୁ 8ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ସହର ପରି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଆଜିଠାରୁ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କକୁ ନେଇ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇବେ ଆମେରିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କକୁ ନେଇ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇବା ଆମେରିକା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଟାରିଫ୍ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ନୂଆ ଟାରିଫ୍ 10ରୁ 20% ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 60ରୁ 70% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଆଉ ସବୁ ଦେଶ ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ଏହି ଶୁଳ୍କ ପରିଶୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ। ସେହିଭଳି ବାକି ଦେଶଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନରେ ଚିଠି ମିଳିଯିବ। ଏମିତିରେ ଏହା 9 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦଳାଚକଟାରେ ଭିଡିଓ ମାଗିଲେ ଅନୁ। ରଥଯାତ୍ରା ପରଦିନ ପୁରୀ ଶରଧାବାଲିରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ ଭିଡିଓ ଦେବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁ ଗର୍ଗ। ଦଳାଚକଟା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭିଡିଓ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ତଥା ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଅନୁ ଗର୍ଗ। ମେଲ୍ ଆଇଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତମାନେ ପଠାଇ ପାରିବେ ଭିଡିଓ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭେଟି ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପରେ ଦେଇପାରିବେ। ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ପରେ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 8ରେ ହେବ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଘୋଷଣା। ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀ। ମନମୋହନ ପୁଣି ରିପିଟ୍ ହେବେ ନା ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦାୟିତ୍ୱ। ଜୁଲାଇ 8ରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ମୁଖିଆ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 6 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। 7 ତାରିଖରେ ହେବ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ। 8 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀ। ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ବିଜେପିର ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। 2023 ମାର୍ଚ୍ଚ 24ରୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 1999ରୁ 2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। 2023 ମାର୍ଚ୍ଚ 24ରୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ଏବେ କିଏ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମୁଖିଆ ନା ରିପିଟ୍ ହେବେ ମନମୋହନ, ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା। ନବଦିନାତ୍ମକ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ଶୁକ୍ରବାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଆଜି ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଫେରି ଆସିବେ। ଜନ୍ମବେଦୀରୁ ବାହାରି ଧାଡି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସି ଶରଧାବାଲିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ରଥ ଉପରେ ବିରାଜିବେ। ବଡଦାଣ୍ଡ ପୁଣି ଥରେ ଜନସମୁଦ୍ର ପାଲଟିବ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ବଡଦାଣ୍ଡ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ହେବ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନୀତିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ 80 ଟଙ୍କା ଓ ଷ୍ଟେସନରେ 70 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ। ଭାରତରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରେଳଗାଡିରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଘରୁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଟ୍ରେନରେ ଖାଆନ୍ତି ତ ଆଉ କିଛି ଟ୍ରେନ୍ ଓ ଷ୍ଟେସନରେ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ତେବେ ଷ୍ଟେସନ ଓ ଟ୍ରେନରେ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଓ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନେଇ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଏ। ଏବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ଏକ ସମାଧାନ ନେଇ ଆସିଛି ଭାରତୀୟ ରେଳପଥ। ଏଣିକି ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ 80 ଟଙ୍କାରେ ଶାକାହାରୀ ମିଲ୍ ଓ ଷ୍ଟେସନରେ 70 ଟଙ୍କାରେ ଶାକାହାରୀ ମିଲ୍ ମିଳିବ। ଏନେଇ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବିବାଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଚୀନର ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ବିବାଦ ବଢିଥିବାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ଅଭ୍ୟାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ମତ ଦିଏ ନାହିଁ ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏମ୍ଇଏ ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଦଲାଇ ଲାମା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ପରମ ପବିତ୍ର। ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ତେବେ ଭାରତ ସରକାର ଆସ୍ଥା, ଧର୍ମ କିମ୍ବା ମାନ୍ୟତା ବା ପ୍ରଥା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମତ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ସରକାର ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି ବୋଲି ଜୟସ୍ୱାଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଲକାନଗିରି ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବ ରେଳ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଜୟପୁର ମାଲକାନଗିରି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଜିଲ୍ଲାର 2ଟି ତହସିଲର ଜମିହରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରାୟ 128 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି 2000 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଜମି ରେଳ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିଗ୍ରହଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ପ୍ରଶାସନ। ପୂରଣ ହେବ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ରେଳ ସ୍ୱପ୍ନ।
बहु प्रतीक्षित जयपुर मालकानगिरी रेल प्रकल्प काम लगी जमी अधिग्रहण काम शेष होईछि। बहु प्रतीक्षित जयपुर मालकानगिरी रेल प्रकल्प काम लगी जमी अधिग्रहण काम आरंभ करछि प्रशासन। एही क्रम रे प्रथम थर खैरपुर और माथिली तहसिल जमीहरा हिताधिकारी को क्षतिपूरण टंका प्रदान आरंभ करछि प्रशासन। परवर्ती खबर पुटिन को बड़ चाल अफगानिस्तान तालिबान सरकार को मान्यता देबारे रूसिया हला प्रथम देश। अफगानिस्तान तालिबान सरकार को मान्यता देबारे रूसिया विश्वर प्रथम देश पलटिछि। तालिबान 2021 मसीह अफगानिस्तान रे सरकार चलाउछंती हेले ए पर्यंत अंतर्जातीय समुदाय तालिबान सरकार को मान्यता देउनाही। तेबे रूसिया एक बड़ पदक्षेप नहीं तालिबान को औपचारिक रूप में मान्यता देइछि। फल विश्वर कूटनीति एक नुआ अध्याय आरंभ होइछि। रूसिया ना केवल तालिबान सरकार को मान्यता देइछि बरं निज बेआईन संगठन सूचीरु मध्य बाद देइछि। परवर्ती खबर प्रतिष्ठा हेब विश्वस्तरीय जगन्नाथ म्यूजियम। पुरी सहर रे शीघ्र प्रतिष्ठा हेब विश्वस्तरीय जगन्नाथ म्यूजियम। एक प्रेस मीट रे मुख्यमंत्री मोहन माझी एही सूचना दैछंती। एही प्रकल्प अधीन रे गोटिए परिसर रे जगन्नाथ म्यूजियम सहित गवेषणा केन्द्र और लाइब्रेरी मध्य प्रतिष्ठा हेब। मुख्यमंत्री कहते जे परिसर में 300 आसन विशिष्ट एक ऑडिटोरियम निर्माण करा जिवो, जेउठारे प्रतिदिन लाइट एंड साउंड शो प्रदर्शित हेबो। एहा सह एक मुक्ताकाश रंगमंच मध्य निर्माण हेबो, जेउठारे कलाकार माने सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेषण करिवे। एही विश्वस्तरीय प्रकल्प जगन्नाथ संस्कृतिर प्रचार और गवेषणा को प्रोत्साहन देबा सह पुरीर सांस्कृतिक महत्व को आहुरी उज्जवल करिबो बोली आशा करा जायछि। परवर्ती खबर रूस सह पाकिस्तान बड़ चुक्ति। भारतर मित्र देश कहा जाउथिबा रूस सह पाकिस्तान एक बड़ चुक्ति करिबारे सफल होईछि। एही अनुसार रूस और सेंट्रल एशिया जाय पाकिस्तान रो ट्रेन द्वारा कनेक्टिविटी हेबो। या व्यतीत सड़क मार्ग रे मध्य पाकिस्तान रो रूस और सेंट्रल एशिया जाय पहुंच जाय पारिबो। चीन रो डिजाइन रे संघाई सहयोग संगठन रो साइडलाइन अनुष्ठित एक बैठक बेले पाकिस्तान रो जोगाजोग मंत्री अब्दुल अलीम खान और रूस रो परिवहन मंत्री को मध्य एक चुक्ति होईछि। उभय नेता कहछन्ती या रूस और पाकिस्तान मध्य आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग वृद्धि करिबो। परवर्ती खबर सिराज और आकाशदीपक घातक बोलिंग। एजबास्टन टेस्ट रो प्रथम इनिंग्स रे इंग्लैंड 407 रे सीमित। भारत और इंग्लैंड मध्य द्वितीय टेस्ट मैच एजबास्टन रे खेला जाउछि। टीम इंडिया शुभमन गिल को द्वितीय शतक 269 बॉल रे टीम इंडिया प्रथम इनिंग्स रे 587 रन रो विशाल स्कोर करथिला। एहार दबाव रे इंग्लैंड 99 ओवर रे समस्त विकेट हराई 407 रन करछि। इंग्लैंड पई जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक शतकीय इनिंग्स खेलिथिले। भारत पई मोहम्मद सिराज 7 और आकाशदीप 4टी विकेट नेइछंती। प्रथम इनिंग्स आधार रे भारत 180 रन रे अग्रणी रहिछि। परवर्ती खबर पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद और टबागोर सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक त्रिनिदाद एंड टबागोर सम्मानित करा जायछि। एही सम्मान तांकु देशर राष्ट्रपति क्रिस्टिन कंगालू द्वारा प्रदान करा जायछि। यह प्रधानमंत्री मोदी को कौनसी विदेश देश द्वारा प्रदान करा जायथिबा 25तम अंतर्जातीय सम्मान। यह पूर्व रूस, सऊदी अरब, संयुक्त अरब एमिरेट, फ्रांस समेत अनेक देश द्वारा शीर्ष सम्मान मिली सारिछि। एही सम्मान सह प्रधानमंत्री मोदी त्रिनिदाद और टबागो गणराज्य इतिहास रे एक सर्वोच्च सम्मान पाइबारे प्रथम विदेशी नेता होइछंती। एही सम्मान को भारत और त्रिनिदाद और टबागो मध्य मौजूद हेउथिबा द्विपाक्षिक संपर्क, वैश्विक मंच रे भारतर सक्रिय भूमिका प्रधानमंत्री मोदी को नेतृत्व को मान्यता देबार उपरे देखा जाउछि।